Slava Bogu. Nous allons aller vite aujourd'hui. Que le Seigneur soit loué. Nous saluons nos frères et nos sœurs qui sont connectés et qui nous suivent ce soir. Nous sommes toujours dans notre thème intitulé Le sang de l'agneau. Nous sommes en train de parler de la fonction qui est la purification et la justification. Мы говорим об оправдании, об очищении и об оправдании. Donc le mercredi passé, nous avons parlé de 10 sortes de péchés ou de 10 catégories de personnes dont les péchés, selon la loi, n'étaient pas pardonnés, n'étaient pas expiés. Je ne sais pas si tu as pris le temps cette semaine de lire ta Bible et de faire des recherches dessus. Мы в прошлой неделе говорили о 10 видах людей или категории грехи, которые не находили прощения в законе. Я не знаю, на этой неделе ты поразмышлял об этом, почитал Библию, искал что-то, не знаю. Но если ты не сделал это, это плохо. Si tu n'as pas fait cela, ce n'est pas bon, parce que tu ne grandiras pas comme ça. L'église, tu ne viens pas pour que le pasteur te donne des réponses qui sont déjà préparées. L'église, tu viens afin que tu puisses avoir une croissance qui te permet à toi aussi de pouvoir analyser les Écritures et de pouvoir continuer ta marche spirituelle. В церкви мы приходим не просто, чтобы пастор давал нам готовые ответы. Мы приходим, чтобы он, пастор, то есть Бог через пастор помогал нам состояться духовно, чтобы мы также могли понимать, да, Слово, Писание, потому что мы не всегда будем с пастором. Voilà pourquoi nous avons parlé de ces 10 catégories. Nous avons dit que ces hommes-là, quand ils péchaient, il n'y avait pas de pardon de péché pour eux. Il n'y avait pas de sacrifice et d'expiation pour eux. Et la question était posée de savoir pourquoi n'y avait-il pas d'expiation pour ce genre de personnes. Car Dieu était-il devenu injuste pour pardonner une catégorie de personnes et de ne pas pardonner l'autre? Voilà la question sur laquelle j'étais arrêté et je vous avais demandé d'y faire des recherches. Je ne vais pas non plus répondre aujourd'hui. Вопрос, который я ставил, на который я попросил вам сделать исследование, поискать, был в том, что почему Господь для некоторых Он допускал кровопролитие для прощения грехов, а для других не допускал это. Человек мог совершать один грех, он должен был предаваться смерти сразу, а другой имел милости и прощения во своем грехе. Поэтому я сегодня также не отвечу на этот вопрос. Все равно ты сам должен найти ответ. Я о другом буду говорить. Я не гуру. Alléluia. Tout ceci montrait l'imperfection et l'incapacité du sang des boucs et des taureaux de purifier les hommes de tout péché et leur octroyer la vie même après la transgression. Donc, cela veut dire quoi? Nous voyons qu'avec l'ancienne alliance, nous voyons qu'avec le sang des troupeaux, le sang des animaux, il était impossible pour l'homme de devenir parfait. Il était impossible pour l'homme de passer de la mort à la vie lorsqu'il commettait les péchés. Même après avoir reçu l'expiation de son péché, il était toujours dans cette incapacité-là d'être considéré totalement pur. Человек всегда считался нечистым, даже перед тем, как для него сделали жертвоприношение, все равно этот грех стоял. То есть он не мог находиться в таком состоянии, очищенный навсегда. Никогда это было возможно. Но я тебе говорю, что сегодня мы находимся в состоянии очищенным навсегда. Да? Ты веришь в это? Avec la loi, nous n'étions pas dans un état de purification éternelle. Mais je t'informe qu'avec le sang de l'agneau, nous nous trouvons dans un état de purification éternelle. Nous avons été purifiés éternellement. Donc, le premier pacte était incapable, compte tenu des imperfections, portant sur l'expiation des péchés. Вот поэтому мы видим тут не бессилие, Первый Завет, бессилие жертвоприношения, то есть животное,
Потому что в этом не было сил, потому что все равно человек не мог в этом получить оправдание. C'est avec le sang de l'agneau que cela est devenu possible, une purification totale et complète. Lorsque Christ est venu par son sacrifice, la transgression du péché a perdu sa puissance. Когда Христос пришел, то беззаконие потеряло силу. Et alors, notre pardon, notre purification est devenue totale. И со Христом наше оправдание и очищение стало полное, или стало, как сказать, да, пришла полнота, да. Avec le sang de l'agneau, les péchés sont purifiés et l'expiation est directe lorsque l'on se répand. Когда с кровью Христа прощение грехов, прощение за грехи сразу мы получаем. Когда человек обращается к Богу за прощение грехи, он получает прощение грехи сразу. Я именно говорю, я не буду объяснять сейчас, что требуется, да, чтобы прощение было правильное. Но я говорю о сам момент прощения. Когда ты просишь прощения, сразу Господь прощает. Я не хочу сейчас сказать, что если ты плохо живешь, ты далеко от Бога, тебе надо священник. Я вас отберегаю от этого. Говорю просто при раскладе правильный человек, если он молится и просит прощения, он получает прощение сразу. Lorsque nous demandons pardon au Seigneur dans la nouvelle alliance avec le sang de Christ, nous recevons le pardon des péchés immédiatement et aussitôt. Bien sûr que je ne parle pas ici des gens qui ne vivent pas bien. Je parle d'un cas qui serait un bon cas, un bon chrétien, une personne qui a eu des chutes et qui s'adresse à Dieu pour demander pardon. Il reçoit le pardon des péchés aussitôt. Voilà pourquoi lorsque l'on nous dit aujourd'hui que pour que le Seigneur me pardonne, il faut que je fasse toute une marée de choses, il faut que je multiplie beaucoup de sacrifices, et rien que pour recevoir le pardon du Seigneur, ces gens-là me ramènent au temps de la loi, parce que c'est avec la loi qu'il fallait que je fournisse des efforts, que je fasse des offrandes pour recevoir le pardon de mes péchés. Поэтому сегодня, когда люди говорят, что мне надо это делать, то делать, другое делать, для того, чтобы я получил прощение от Бога, то эти люди возвращают меня во время закона, потому что если сегодня пришло прощение, то уже не надо жертва для того, чтобы прощение получилось. Понимаешь? Я также скажу тебе такая вещь, что со времена закона до Иоанна Крестителя не было прощения. Прощение пришло потом. Et je veux aussi te dire cette chose. Depuis le temps de la loi jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y avait pas de pardon. Le pardon est venu après. Le pardon est venu avec Jésus. Amen. On peut dire qu'au temps de la loi, Dieu, je ne veux pas dire octroyer parce que ça sera déjà la même chose. Dieu prêtait le pardon, si on peut le dire comme ça. C'est comme avec le Saint-Esprit. Il descendait et il repartait. Il n'était pas constamment ici sur la terre. C'est avec la venue du Christ, après l'avènement du Christ, que le Saint-Esprit est venu s'installer en nous. Это так же, как с Духом Святым. Во время закона Дух Святой приходил, Он касался людей, и Он возвращался. Только после вознесения Христа Дух Святой переселился в нас и остался навсегда. Вот так же и прощение. Раньше Бог мог, как сказать, мог прощение какое-то, я не знаю даже по-русски, как это выразить, он мог предоставить как бы на время прощения, но прощение не пришло еще, не приходило на того, чтобы оно было со всеми и было с людьми навсегда. То есть прощение осталось, мы получили прощение только через Христа. До Христа не было это прощение. Это как будто, когда тебе дают в долг машину, да, или на время, ты можешь на ней ездить, но она не твоя. А приходит время, тебя ее дарит, и происходит что? Переоформление. Тогда ты можешь переоформить эту машину и ставить ее на учет на твое имя, да, и она будет твоя машина.
Так же, когда пришел Иисус Христос, прощение стало нашим. Мы получили прощение от Бога. C'est comme avoir une voiture qui t'est prêtée dans laquelle tu peux rouler. Tu peux rouler avec, on te l'a prêté, mais elle ne t'appartient pas. Et jusqu'au jour où on te la octroie et on te la offre, tu peux donc enregistrer cette voiture en ton nom et cette voiture t'appartiendra donc pour toujours. Donc c'est la même façon, nous avons reçu le pardon de Dieu au travers de Jésus-Christ et ce pardon-là, nous l'avons aujourd'hui et nous l'avons pour toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Кто-то понимает, о чем я говорю? De la même manière que le sang d'Abel criait pour la condamnation de Caïn, c'est de la même manière qu'aujourd'hui le sang de Christ crie en notre faveur et en faveur de la justification du païen. Так же, как кричала, взывала кровь Авела против или для осуждения Каина, так же кровь Агнца сегодня взывает, кричит за нас, для нас у Бога, для наше оправдание. On va lire dans le livre de Hébreux. Hébreux. Hébreux le chapitre 9. Hébreux le chapitre 9, le verset 14. Евреи 9, 14. Combien plus le sang de Christ qui a un esprit, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est avec le sang de l'agneau que nos consciences ont commencé à être purifiées des œuvres mortes. Voilà pourquoi la personne qui vit selon la loi ou qui vivait selon la loi pouvait être purifiée dans son corps, mais le sang des boucs ne purifiait pas sa conscience. Il devrait être purifié de corps afin de ne pas empiéter à la pureté et à la sainteté du peuple d'Israël. Mais quand Christ est venu avec son sang, il a fait que pas seulement nos corps fussent lavés, mais que notre pensée et notre conscience aussi fussent lavées de mauvaises œuvres. Voilà pourquoi aujourd'hui en Christ Jésus, nous pouvons avoir la puissance, nous pouvons avoir la possibilité de résister et de vaincre le péché. Кровь Агнца очистила наш разум, очистила наш дух. По закону жертвоприношение очищало человека по плоти для того, чтобы его не истребили из народа. То есть главное, чтобы он был чисто, да, по плоти, чтобы он находился среди народа. Бог считал нечисто те, кто прикасались, да, к животным нечистым, которые к мертвым животным. То есть они сразу должны были очищаться. А Христос именно пришел не для того, чтобы просто очистить наши тела, но очистить наш разум, очистить наш дух. Ибо Он должен спасти наш дух. Закон спасал тело, а благодать спасает дух. Еще такая вещь. La loi sauve le corps. La grâce sauve l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, même lorsque nous recevons le pardon de nos péchés, nous n'avons pas évité la mort physique. Nous mourrons toujours physiquement, mais notre esprit vivra éternellement avec le Seigneur. Поэтому сегодня даже мы получили благодать, получаем прощение, но мы все равно умрем. Все равно наша плоть, она пострадает или потерпит смертью. Но главное, что наш дух должен находиться вечно с Богом. Вот цель пролития кровь Агнца. Для того, чтобы мы жили вечную жизнь вместе с Богом на небе. Jean, 1 Иоанна 1:7. Мы знаем этот стих. 1 Jean
le chapitre 1, le verset 7. Nous connaissons bien ce verset. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communication et le sang de Jésus, son Fils, nous purifiera de tout péché. C'est le sang de l'agneau aujourd'hui qui nous purifie de tout péché. Ce ne sont plus les offrandes qui nous purifient aujourd'hui, mais c'est le sang de l'agneau qui nous purifie aujourd'hui. Сегодня мы не очистными дела закона, мы не очистными какие-то жертвы, а мы очищаемся лишь кровью. И мы призываем это кровью, et Господь очищает нас. C'est quand nous invoquons ce sang que le Seigneur nous purifie. Un Jean, le chapitre 3. Первое Иоанна, 3 глава. À partir du verset 3. Мы читаем с 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Verset 5. Piate. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Chestoi, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Celui qui demeure en Christ ne pêche point, car Christ a déjà ôté le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Тот, кто пребывает во Христе, не грешит, потому что Христос уже убрал грех. И Он без греха. И если мы в Нем, то мы уже не грешим, потому что Он убрал этот грех. Но мы должны пребывать в Нем. Mais nous devons demeurer en lui pour être considérés comme des gens qui ne pêchent pas. Donc, celui qui est en Christ ne pêche pas parce que lui, il fait les œuvres de la chair qui sont considérées comme des œuvres impeccables. Il ne pêche plus parce qu'il est en celui qui a ôté et a vaincu le péché. Христианин, он победил грех не за счет своей силы или своей деяния. Он победил, потому что он находится в том, который победил грех, который убрал грех. Поэтому он говорит, что он может говорить, что я не грешу. Est-ce que tu es avec moi? Romains le chapitre 5, le verset 9. Римлянам 5, 9. À plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau, c'est alors que nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Je vais expliquer après le côté de la justification. Mais c'est par le sang de Christ que nous sommes passés d'état de pécheur à état de non-pécheur. Parce que l'état d'un homme justifié, c'est l'état d'un non-pécheur. Est-ce que vous comprenez cela? Ou bien vous dormez? Est-ce que vous comprenez que l'état d'un homme justifié, c'est l'état d'un homme pas pécheur? Donc on ne peut pas dire que quelqu'un a été justifié, mais il est toujours pécheur. Donc si tu dis que quelqu'un a été justifié et qu'il est toujours pécheur, ça veut dire que tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Вот тут написано о том, что мы были оправданы Его кровью, и поэтому мы спасемся от Божьего гнева. Поэтому тут именно речь идет о том, что мы приняли Божье оправдание во Христе, поэтому сегодня мы не считаемся грешниками. Если ты говоришь, что ты принял оправдание, а все-таки говоришь, что я грешник, значит, ты не оправдан. Ты понимаешь?
Знаете, я иногда слушаю христиане, Бог простил меня. Они говорят, Бог простил меня. Но все равно как бы я грешник. Я вот не понимаю. И когда они сталкиваются с людьми, которые говорят уверенно о том, что они так ходят с Богом, у них сразу такой, а разве ты такой безгрешник, да? А разве ты такой, да, весь такой крутой? Они так думают о другие, потому что сами не знают то, что получают, или то, что у них была дана, да, от жертвы Христа. То есть не совсем христиане понимают это. А как можно сказать, что я был оправдан, а все равно меня можно найти в каком-то грехе и осудить меня? Христианин не может различать жизни по плоти и жизни по духу. Он не может отличать, да, его скорби по плоти, да, и жизни праведности по духу. И вот тут же он начинает все путать и не может себя видеть в оправдании. Вот я очень удивляюсь, что оправдание дается даром, но мы хотим принимать оправданием делами и законом. Je suis très étonné par les chrétiens que la grâce et la justification nous est donnée comme don. Mais les chrétiens veulent recevoir la justification comme une œuvre de la chair, comme une œuvre de la loi. Voilà pourquoi j'écoute beaucoup de chrétiens qui disent que Jésus m'a pardonné. Ils disent bien que Jésus m'a pardonné, mais je suis toujours un pécheur. Oh, mais toi qui parles comme ça, est-ce que tu n'es pas un pécheur? Est-ce que toi tu es sans péché? On ne comprend pas de quoi on parle. Soit il m'a pardonné et il m'a purifié, soit il ne m'a pas pardonné, il ne m'a pas justifié et je suis un pécheur. On ne peut pas être justifié et à la fois être un pécheur. Нельзя быть одновременным оправдан и грешником. Вы объясните меня, как это работает. Кто хочет? Qui veut m'expliquer, как это может работать? Одновременно быть и оправданным, и быть грешником. Comment ça peut marcher à la fois d'être pécheur et d'être justifié? Qui peut m'expliquer? Никто не хочет. Или это невозможно? Невозможно. Значит, прими тогда. Alors, reçois cela, prends cela. Vis comme quelqu'un qui a été justifié par le sang. Lorsque tu es justifié par le sang, tu échappes à la colère de Dieu. Les chrétiens qui pensent toujours ils disent qu'ils sont justifiés, mais ils disent que je suis là, je pense que la colère de Dieu va s'abattre sur moi. Bon, si tu penses que la colère de Dieu va s'abattre sur toi, c'est que tu vis pas de la justification du sang. Ça veut dire que toi-même tu es conscient que ta vie n'honore pas Dieu et tu sais que tu es sorti depuis de la justification. Voilà pourquoi tu parles comme ça. Mais pour quelqu'un qui est réellement enraciné dans le sang, qui est dans la vie chrétienne, qui est justifié par Jésus, il n'a pas peur parce qu'il sait que ce ne sont pas ses œuvres, mais c'est les œuvres de Christ. Pas mes œuvres, les œuvres de Christ. Не мои дела, дела Христа. Давайте прочитаем Еврея. Hébreux, chapitre 10. Non, on va lire Hébreux, le chapitre 12. 12. 24. 12, 24. Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, j'explique encore en disant que c'est par le sang de Christ que le péché a arrêté de crier contre nous, car il y a eu un meilleur sang. Благодаря кровь Христа грех перестал взывать громче, чем взывает сейчас праведности, оправдание во Христе Иисуса. Donc aujourd'hui, le péché ne crie pas plus fort et plus haut que crie la justification et le pardon que nous avons reçu par le sang de l'agneau. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ou bien c'est compliqué?
Si ton frère dort, réveille-le. Ce n'est pas le temps de dormir. Если кто-то спит, не дай ему спать. Это не время спать. On va lire le chapitre 10. Прочитаем 10 главу. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous voyez déjà ici, l'auteur explique que ce n'est pas possible d'emmener à la perfection par les sacrifices qui sont offerts par la loi, les assistants, ça veut dire le peuple. Мы видим тут, что невозможно делами законом, жертвами, да, взять или предоставить прощение или очищение людьми, да, делами закона. Невозможно. 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. S'ils étaient purifiés de ces péchés-là, ils n'auraient plus eu conscience des péchés. Mais cela n'était pas le cas. Они были очищенными, они бы не вспоминали бы о своих грехах, но они все равно вспоминали. 3, verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. 4, 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 4, 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de ce sacrifice et de la volonté de Christ que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Alors, si ici la parole déclare que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes, pourquoi croirions-nous encore que pour que nous arrivions à être sanctifiés et justifiés, nous devrions faire encore beaucoup d'offrandes? Если тут мы были очищенными, то почему мы должны верить, что мы должны и еще раз приносить какие-то жертвы для того, чтобы мы считали себя чистыми? Вот, il est très difficile pour les gens d'accepter la sainteté. Vous n'avez jamais remarqué ça? А? Я не знаю, поняли вы, замечали ли вы, очень сложно людям принять вот эту святость. Если просто я сейчас спрошу, кто тут святый, никто даже не поднимет руку. Я подниму. Сложно. Il est difficile si je demande ici qui est saint. Ou regardez comment notre cerveau fonctionne. Si moi je lève ma main et je dis que je suis saint, vous allez penser quoi? И смотрите, как наш мозг работает. Если я подниму руку, скажу я святый, что, о чем ты первый думаешь? Нет, даже больше вы будете думать о том, что он говорит вообще. Это неправда. То есть люди будут сами отрицать то, что мы святыми во Христе. Les gens eux-mêmes combattront le fait de dire que nous sommes saints en Jésus. Bon,
Regardez maintenant, si je dis, nous tous ici, nous sommes pécheurs, ça rentre? Ça rentre? Ah, ça rentre. Если я сейчас говорю, что мы все тут грешники, подходит? Подходит? Конечно, подходит. Всегда проще стало, проще всегда человек воспринимать себя как грешник, как виновник, чем воспринимать себя как чистым, как святым, как невиновник. Всегда. Pourquoi on ne se dit on n'est pas saint? Почему? Donc nous allons toujours penser que nous ne sommes pas saints. Il est plus facile pour nous de penser que non, moi je suis un pécheur. Et de ne pas penser que non, je ne suis pas un pécheur. Parce que nous sommes plus influencés par la nature adamique qui nous rappelle la condamnation selon la chair et la loi. Celui qui pense comme ça, il est plus rattaché à la nature adamique qui lui rappelle la condamnation selon la loi и selon la chair. Тот, кто так думает, это потому что он больше цепляется за тем, что за адамской природой. Потому что по адамской природе мы наследили осуждение и грех, и смерть. И мы больше воспринимаем себя грешником, да, по линии Адама, да. Но даже так, но это больше даже, знаешь, когда ты принимаешь вот эту природу, естественно, ты будешь грешить, потому что ты как бы открываешь двери к адамской природе, и наследие этому, да, и есть осуждение, грех и смерть, да. А человек, который живет в разум, что я святый, знаешь, о чем он думает? Знаешь, у меня сейчас белая рубашка, я думаю, что у меня белая чистая рубашка. О чем я буду думать? Ее не пачкать. А если я думаю, что у меня черная рубашка, мне все равно. Я могу везде пройти. Потому что я знаю, что главное, чтобы она не пахла, потому что по ней ничего не видно. Вот, выбери себя, в каком ты хочешь одеваться. В темное или в белом. Понимаешь, о чем я говорю? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Moi, là, j'ai porté une chemise blanche. Avec cette chemise blanche, je suis plus conscient que cette chemise, elle est propre. Donc, je ferai plus d'efforts de ne pas la salir. Parce que je suis conscient qu'elle est propre. Que si je me mets quelque part où c'est sale, je vais l'attacher. Mais si je porte une chemise qui est noire, je pourrais passer où je veux. Pour moi, le plus important serait que cette chemise ne sente pas. Si elle ne sent pas, je continue à la porter, à la mettre. Parce que je sais que sur les habits noirs et sombres, on ne remarque pas les taches. Donc celui qui vit dans la sainteté, il aura encore envie de se sanctifier. Mais celui qui vit avec la mentalité qu'il est pécheur, il va toujours accepter le péché. Ah, mais oui, c'est arrivé parce que je suis un pécheur. Non? Oui, c'est arrivé parce que je suis un homme. Qui n'est pas un homme? Qui ne commet pas de péché? Qui est parfait? Et c'est comme ça que tu multiplies chaque fois tes péchés là. Aujourd'hui tu as désobéi. Ah mais c'est pas grave. Je suis un homme aussi, non? Même Salomon avait désobéi. Поэтому мы будем себя давать шанс грешить. Но что я же человек сегодня согрешил. Соломон-то также согрешил. Почему? Я тоже могу, но один раз не всегда, как бы не так страшно. Можно же. А кто не грешит? Если все грешат, значит я тоже могу грешить. Поэтому прими в крови Христа оправдание. Не то, что не зарабатывай, прими. On ne te demande pas de faire des efforts et de travailler. On te dit juste reçois, prends. Прими. Поэтому в Откровении написано 22:11, мне кажется, и те, да пусть святыми, да, чистыми, да очищаются еще больше. И те, кто грязными, да будут они еще грязные. Будем это читать, я думаю. On va lire ça.
Люди думают, что мы будем жалеть. А почему пастор так нельзя сказать, если человек грешит, надо его помочь, надо его помогать. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Si tu vis selon la nature adamique, tu vas continuer à pécher. Si tu vis selon la nature de Christ, tu vas te sanctifier davantage. Если ты живешь по природе Адама, ты будешь грешить больше. А если живешь по природе Христа, ты будешь очищаться больше. Поэтому тут мой вопрос. А как можно очиститься еще больше? Comment peut-on encore se sanctifier plus? Quelqu'un me comprend? Ты меня понимаешь? Вот эта рубашка, ты видишь, какой цвет? Как я могу ее сделать белее? Нет, там не написано сохранять. Там написано обеливать тогда. Обеливать да больше. А? Non, осторожно, faire attention, c'est conserver. Mais ici, on dit se sanctifier encore. Ça veut dire, cette chemise peut encore devenir plus blanche. Это значит, эта рубашка может стать еще белее. Да? Вы nettoyez. Mais si je nettoie, ça veut dire que c'est sale. Он говорит, надо чистить. Говорит, если я ее очищаю, значит, она грязная. Обеливатель говорит, надо. Я жду. Этот вопрос тоже оставляю вам и буду ждать ответ. Как можно очищаться еще больше? Comment peut-on encore se sanctifier davantage? J'attends ça. Je ne veux pas les réponses, ça c'est pas correct. Je veux les réponses. Se sanctifier davantage, comment? Je suis déjà sain, non? Comme je dis, la chemise est déjà blanche, non? Se sanctifier davantage veut dire rendre cette chemise encore plus blanche. Comment? Non, cherchez les éléments selon la Bible. Ne donnez pas des réponses comme ça. Il faut faire. Вы даже найти информацию по Библию. И то, что надо пребывать в Божьем присутствии. Что это? Это не ответ. Но, Слава, вот я это и хочу, чтобы вы меня объяснили. Не сейчас. Потому что будут. Но не сейчас. Вот это не сейчас. Поэтому, on doit vivre dans la nature de celui qui a été purifié. On doit vivre dans la nature de celui qui a reçu le pardon dans le sang de l'agneau. On doit. Si Dieu répète, Dieu nous a donné 2 mois pratiquement de cet enseignement-là, c'est pour mettre des bases. Mais vous, quand vous n'êtes pas attentif, vous allez encore faire que même après 2 ans là, on doit vous redire encore certaines choses. Après avoir fait 2 mois sur un enseignement, on doit vous redire encore des choses. Lorsque Dieu donne des enseignements, fais pas le hasard. Когда Бог дает учение, Он не просто так это дает. Вот 2 месяца, да, Он говорит нам об этом. Он утверждает нас в этом. А если ты к этому не относишься серьезно, потом уже для тебя не будет, как называется, в учебе, да, есть такая программа, когда надо догонять, да, не помню, как это говорится. Когда ребенок не освоил занятия, и ему надо и новые занятия давать, и старые, которые он не понял, догонять. У нас это называется les cours de remise à niveau. Это как бы занятие для того, чтобы он пришел к уровню. Не будет такого. Бог дает, чтобы мы росли один раз. Сразу. Je reviens sur Hébreux 10, nous sommes arrêtés sur le verset 10. Я вернулся Евреи 10:10.
Et tout bon сказано навсегда. Il a été écrit ici que nous avons été sanctifiés par Jésus-Christ une fois pour toutes. À 19, le verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. C'est ce que je suis en train de dire ici. Les sacrificateurs, selon la loi, pouvaient donner les mêmes sacrifices, mais les péchés n'étaient pas ôtés. C'est-à-dire, la personne recevait le pardon momentanément, il recevait ses péchés qui étaient couverts. Voilà pourquoi il pouvait continuer sa marche. Mais le péché n'était pas ôté. Donc, грех не убирался. Священника не приносили. Грех человек мог покрываться, тем самым он мог жить дальше, он мог спасти свою душу, но грех все равно он был рядом. Поэтому он мог еще раз пасть в этом грехе, и надо было еще раз принести за этот грех жертву. 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Christ a offert le sacrifice une fois. C'est son corps qu'il a offert, c'est son sang qu'il a offert, et il a offert une fois. Христос пожертвовал себя. Кровь свою Он отдал, и Он отдал один раз навсегда. Видите, мне нравится Иисус. Он тоже, как я иногда. Один раз навсегда. И то, что надо повторить. Один раз навсегда. Он отдал кровь, и не надо это все делать много раз. Один раз, и все. Мы были очищены, мы были оправданы. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ah, waouh! Il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés par un seul sacrifice. Bon, toi maintenant le pasteur qui veut me dire là, que pour me sanctifier et pour me sauver, j'ai besoin de faire de nouveau des sacrifices et de vivre selon la loi. Ces choses-là, je les explique comment. Тут Христос один раз навсегда своей жертвой Он оправдал всех и взял их для их спасения навсегда. Говорит 13, 15, да, 13, да, 14. Ибо да, одной жертвы Он взял, Он принес к совершенствованию. То есть теперь, если раньше все было несовершенно, да, сейчас во Христе все было совершенно. То есть поэтому Он говорит, все совершено. Все Он исполнил. Il a tout accompli, tout est devenu parfait. Навсегда для тех, кто очищен. Если я очищен, то я очищен навсегда. Вопрос, как сохранить это другой вопрос. Я не об этом говорю. Но в момент, когда я принимаю это навсегда. Я принимаю вот это навсегда. Но есть другой момент сохранения. Donc quand je reçois cette purification, je la reçois pour toujours. Je ne parle pas du côté de la conservation. La conservation, c'est autre chose. Amen. Conserver, c'est autre chose. Voilà pourquoi on a vu dans Apocalypse que tu dois te purifier davantage. Et l'autre qui est injuste, il doit encore devenir plus injuste. Ça veut dire que quelque part, il y a un travail que chacun de nous doit fournir. То есть мы как читали в Откровении, каждый, да, имеет своя какая-то работа. Один должен лучше стать, другой должен хуже стать. Тут уже ответственности каждому, как каждый строит. 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Donc, c'est par l'alliance du sang de l'agneau que Christ a permis à ce que Dieu ne se souvienne plus de nos péchés.
Que nos péchés ne soient plus remémorés comme il se faisait avec le sacrificateur une fois l'année par l'apport des sacrifices et des offrandes. Par le seul sacrifice que Christ a donné, Dieu a ôté tous les péchés. Il ne se souvient plus de nos iniquités. Lorsque tu acceptes Christ et il te pardonne, il ne se souvient plus de tes iniquités et de tes péchés. J'avais déjà dit ici pendant cet enseignement, ne confonds pas les conséquences selon la chair de ta vie antérieure avec la nouvelle nature que tu as dans la justification. Ce n'est pas parce que j'ai des conséquences dans la chair du péché que j'avais commis que je pense que Dieu ne m'a pas pardonné ou qu'il se rappelle de mon péché. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Смотри. Тут благодаря жертве Христа, Его кровь, Господь забыл, Он истребил, Он убрал все грехи людей, все, Он убрал и не вспоминает больше. Когда мы приходим ко Христу, Он прощает наши грехи и не вспоминает больше о них. Я уже тут говорил, что то, что я какие-то последствия во плоти переживаю из-за своей старой жизни, ни в коем случае не значит, что Бог меня заставляет вспоминать о своих грехах. Господь не вспоминает о своих грехах, но я беру от этих последствий пример для того, чтобы туда не возвращаться. Но последствия я буду иметь. Но, допустим, я имел нехорошие жизни, интимно, и у меня есть какое-то заболевание. Я буду это нести, допустим. Но это не значит, что Бог меня не простил. Это не значит, что Бог меня не оправдал. Он меня уже оправдал. Но я, вспоминая об этом заболевании, я такая, я такой. Нет, я уже не такой. Donc c'est parce que tu pouvais avoir une vie intime désordonnée et tu as une maladie. Et chaque fois que tu vas avoir cette maladie, tu vas te rappeler, ça va te rappeler des choses. Mais tu ne dois pas penser que c'est parce que tu as cette maladie que Dieu ne t'a pas pardonné. Il t'a déjà pardonné. Tu dois plus dire, à cause de cette maladie, moi je suis vraiment un ceci, un cela. Tu n'es plus cela, tu n'es plus ceci, car tu as déjà été purifié, tu as déjà été justifié. Voilà pourquoi on ne peut plus revenir et repartir et pratiquer les mêmes œuvres. Voilà pourquoi moi, je conseille aux gens qui ont changé de vie. Quand tu as dit que tu t'es repenti, si quelqu'un est venu à l'église, il est venu à Christ, il dit qu'il s'est repenti, on doit l'aider aussi à changer. Comme ça, on va l'aider à oublier le côté d'avant là. Il doit y avoir une différence entre l'ancienne créature et la nouvelle créature. Toi là qui dis que Jésus-Christ t'a sauvé là, quand on te regarde, on ne voit pas la nouvelle créature. Tu dis que la nouvelle créature, son esprit. Mais donc la nouvelle créature qui a un esprit là, pourquoi elle ne se manifeste pas selon la chair? Tu ressembles toujours au païen que tu étais avant. Tes habitudes, c'est toujours les mêmes habitudes du païen qui est d'avant. Tes allures, ta façon de parler. Donc, tu es devenu une nouvelle créature en quoi en fait? J'ai du mal à comprendre. Par l'appellation? On ne devient pas une nouvelle créature par l'appellation. Christ m'a transformé et il m'a transformé à l'intérieur et cela se voit à l'extérieur. Я сейчас объяснял о том, что мы не становимся новое творение где-то только внутри. Люди часто говорят, что Бог меня простил, я другое творение, но когда ты на них смотришь, вообще их жизнь напоминает о старой жизни на самом деле. То есть они не поменялись, то есть они такие, как ты. Если ты посмотрел бы на них 5 лет назад, как они жили, как выглядели, так как и сегодня они покаялись, но выглядят так же, говорят так же. То есть так не должно быть на самом деле. То есть Бог меняет нас, Господь оправдывает, и внутри нас рождается новый человек. И этот новый человек, он отображается также снаружи. Никто тебя не должен осудить. Но вот эта фраза, люди плохо поняли. Personne ne doit te juger. Mais cette phrase, les gens ne l'ont pas bien interprétée. Что значит, никто тебя не должен осудить? Qui peut me dire? Как понимает? Comment tu comprends que personne ne peut te juger? Как ты понимаешь? Comment est-ce que tu comprends cela? Просто скажи мне одно предложение, как ты это понимаешь? Dis-moi juste par une phrase, comment tu comprends que personne ne peut plus me juger?
и qui ne peut plus être jugé. И кто больше не может быть осужден. Давайте. Это не сложно. Это очень просто. Типа никто тебя не может осудить, потому что мы тоже можем делать то же самое. Типа, если я не должен судить, потому что я могу делать то же самое. Je ne dois pas juger parce que moi aussi je peux faire la même chose. Ну, как? Я все-таки верю, что можно осудить и можно не осудить. Moi, je crois qu'on peut juger et on peut aussi ne pas juger. Donc voilà pourquoi on doit comprendre pourquoi on doit juger, pourquoi on ne doit pas juger. Вот почему мы должны понимать, как мы должны судить, почему мы должны судить, почему мы должны судить, кого мы должны судить, кого мы должны не судить. Потому что люди просто берут так, осудить нельзя, а почему ты судишь? Да? Я часто это слышу в церкви. Нет. Но все просто, ребята. Ну, почему вы тут... Regardez. La Bible dit quoi? Pourtant, c'est un verset. Хотя это местописание написано вообще. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Donc, celui qu'on ne peut pas juger, c'est celui qui est uni en Jésus-Christ. C'est Romains le chapitre 8. Il est uni en Jésus-Christ parce qu'il a déjà renié son ancienne nature. Il ne vit plus selon la chair, mais il vit quant à l'esprit. C'est là où il dit, en bas, je crois le verset 28, qui accusera les élus de Dieu qu'il a justifié. Написано в Римлянам, 9 глава, что кто осудит, да, Божье избранное. То есть человек, который мы не можем осудить, это тот человек, который поменял свой образ жизни, который находится во Христе, он не может жить под осуждением, потому что его дела не дела плоти, а дела духа. А человек, который мы должны осудить, это человек, который живет по плоти. Поэтому в церковь, если я вижу, что ты живешь по плоти, я тебя осуждаю. Осуждаю твой грех, потому что ты живешь по плоти. Наследие жизни по плоти – осуждение. Le salaire d'une vie, le salaire d'une vie selon la chair, c'est la condamnation. Давайте прочитаем это, то я говорю много. Мне нравится, когда Библия говорит. Galates. J'aime quand la Bible parle. Galates. Galates 6. Galates 6 глава. Восьмой стих. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On va lire aussi Romains, Римлянам теперь, 8 глава, Romains 8. Le verset 1. Первый стих. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Это второй. То есть, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Закон жизни, да, во Христе освободил меня от закона смерти. Поэтому я уже не могу быть осужден.
Римлянам 8, 1, 2. Понимаете? Vous comprenez? Vous savez, cet enseignement est trop long. C'est à cause de vous que cet enseignement est long. Parce que quand je vous regarde, je me dis que parfois vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc je suis obligé de couper ça pour agrandir ça. Иногда, знаете, учение это стало так тоже длинное, потому что всегда я на вас смотрю, у меня такое ощущение, что вы не понимаете, вам так непонятно, и я его должен всегда резать, на завтра. Что-то хочется чуть-чуть побыстрее его закончить. А? Да, маленькими порциями уже так. Но сколько же можно? Давайте 33 почитаем. On va lire le verset à partir du verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Donc, on ne peut pas condamner celui qui vit selon l'esprit. Celui qui sème selon l'esprit. Mais si quelqu'un sème selon la chair, il reçoit la condamnation. On peut déjà le condamner. On peut condamner ses œuvres. On peut condamner aussi celui qui ne croit pas. On va lire ça. То есть мы можем осуждать какого человека, который живет по плоти. Мы осуждаем дела плоти его. Мы также можем осуждать человека, который не верит. Давайте прочитаем это. On va lire Jean. Евангелие от Иоанна 3. « 3:17, 3:17, je crois. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On peut juger ceux qui ne croient pas parce qu'ils sont déjà jugés, parce qu'ils ne croient pas au nom du Fils unique de Dieu. Donc si je dis que mon ami, souvent ça me fait mal, un frère, un père, une mère qui est mort et qui n'est pas mort dans le Seigneur, je ne peux pas lui dire repose en paix. Je veux lui dire repose en paix comment? Parce que pour lui, il n'y a pas de paix. Donc vous aussi arrêtez de faire les RIP seulement comme ça parce que vous ne connaissez pas comment les gens sont morts. Si au moins tu as vu la vie de la personne, tu sais que la personne a bien vécu, tu peux lui dire repose en paix. C'est écrit dans la parole. Non? Hébreux le chapitre 6, ils ne rentrèrent pas dans le repos de l'Éternel parce que leurs œuvres n'étaient pas trouvées bonnes. Donc celui qui n'a pas de bonnes œuvres ne peut pas rentrer dans le repos éternel. Donc là où il va être tourmenté, il va être chicoté, l'arbre de feu. Il n'aura pas de repos pour lui. On ne prie pas pour le repos des âmes des gens qui sont morts. Поэтому мы можем осуждать человека, который не верит. Потому что он не верит. Сказать, что я тоже когда-то был неверующий, поэтому нельзя осуждать. Но пока ты не верующий, тебя можно осуждать. Когда ты будешь верить, уже ты будешь не осужден. Поэтому Христос сам говорит, да, Слово само говорит, что если ты поверил, то да, тебя не осуждают. Если не поверил, ты уже осужден. Потому что не поверил в единородное Сына Божия. Поэтому я, даже когда это близкий человек, брат, папа, мама, человек умер, я не знаю, как он умер, какая жизнь у него была, дела его по духу, который я знаю, я не могу сказать ему покойся в мир, как по-русски там вы говорите. Нет, когда человек умирает. Да, покойся с миром. Нет, вы так нельзя говорить. То есть я не говорю, на английском это RIP, Rest in Peace. RIP, да, вы видите, да, часто на похороны RIP. Достойно, да, или
наследуют вот этот покой, те, у которых дела будут хорошими. Евреи, 6 глава. Они не вошли в Божьи шаббаты, потому что их дело не было хорошее. Это больно, но я не могу сказать так. Человек, который я видел, что явно и открыто его дела были нехорошие, что покойся с миром. А наоборот написано, что для них будет мучение духа. Они будут мучиться в огненном озере. То есть, и мы видим пример, когда пошел этот богач, умер. Там Лазар, да, он жил хорошо, а этот богач, да, он мучился там, ему плохо было. Поэтому осуждение для тех, кто живет по плоти и живет не во Христе. А не осуждать можно только человек, который живет по духу, потому что Христос оправдал его, и Бог оправдывает. И для тех, кто во Христе Иисуса Христа, нет для них никакого осуждения, если они все-таки живут по духу. Donc pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas pour eux de condamnation parce qu'ils vivent en esprit, ils ne vivent pas selon la chair. Donc c'est à toi de faire le choix, comment veux-tu vivre, selon l'esprit ou selon la chair. Aujourd'hui, avec la venue de Christ, le sacerdoce a été perfectionné, donc les péchés peuvent être pardonnés, oui. Mais, comme on a lu là, si tu sèmes pour la chair, tu vas récolter la corruption. Si tu sèmes pour l'esprit, tu vas récolter la vie éternelle. Сегодня Господь принес нам возможность спастись через Его жертву и Его кровь. Если мы живем в это Его кровь, то мы имеем жизнь. Но мы читали также в Галатам, что если мы сеем по плоти, то мы пожнем осуждение. А если мы сеем по духу, мы пожнем праведности и жизни вечной. Поэтому кровь Христа, она была очень нужна. Да? Христос пришел и не взял никакие жертвы, а Он стал сам жертвой для того, чтобы Бог простил нас. Christ est venu dans le monde, il n'a pas voulu d'offrande, il n'a pas voulu d'holocauste et de sacrifice. Il est devenu lui-même cet holocauste, lui-même ce sacrifice qui s'est donné afin que Dieu pardonna les péchés de tout le monde, afin que les péchés furent ôtés. Aujourd'hui, il n'y a plus de péché qui ne peut pas être ôté. Dieu peut pardonner tous les péchés. Oui, mais après nous verrons cela. La responsabilité de tout cela est grande. Parce que si il est écrit, celui qui transgressait la loi de Moïse mourrait irrémissiblement sous la déposition de 2 témoins, nous avons lu ça le mercredi passé, combien plus forte sera la condamnation de celui qui foule aux pieds le sang de la Nouvelle Alliance. То есть для нас это должно быть не оправдание жить как мы хотим, потому что кровь Агнца была дана за нас, потому что мы читали на прошлой неделе, что да, и еврей говорит, если по закону человек грешил и по свидетельству двух свидетелей его убивали, то сколько, как больше будет наказание, да, тому, который попирает кровь Нового Завета, кровь Агнца, кровь Христа. Бог дал нам это прощение. Мы должны дорожать это прощение и дорожать это оправдание. On doit chérir cette purification et chérir cette justification. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Et celui qui est injuste devienne encore plus injuste. Et généralement, j'aime utiliser ce verset-là parce que lorsque tu regardes la vie des gens, il y a des gens à qui, quand tu leur annonces l'évangile, il y a un temps pour leur parler et il y a un temps pour ne plus leur parler. Il y a un temps pour leur laisser devenir encore plus impurs pour qu'ils reçoivent le châtiment qui leur est destiné. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'évangile qui leur a été donné par amour. Ils doivent donc persévérer dans leurs mauvaises œuvres. Ils doivent persévérer dans leur rébellion. Ils doivent persévérer dans leur désobéissance afin qu'ils n'échappent pas à la colère de Dieu qui arrive. Поэтому дано нам всем это время, когда мы можем или очиститься больше, или стать больше грязными. Поэтому есть такое время, что когда или мы говорим человеку много, и есть другое время, когда мы ему вообще не говорим ничего, для того, чтобы он сам нес ответственность за то, что он делает. Если он бунтует и не слушается, он сам должен продолжать тогда
добровольно в этом пути, для того, чтобы он никак не отпустил Божий гнев, а все-таки попал. Потому что когда твои дела перед лица Господа, да, умножаются в плохом смысле, да, то ты накапливаешь у себя на голове, да, какое-то наказание, которое рано или поздно просто придет. Мы должны относиться к этому очень серьезно. Аминь, друзья. Кровь Агнца очищает, оправдывает нас. Le sang de l'agneau nous purifie et nous justifie. Garde cette parole et regarde-toi comme un homme saint. Regarde-toi comme un homme saint. Начни смотреться на себя как человек святый, очистен. Ведь же Слово называет нас собрание святых. Что мы не можем говорить святой Калеб, святой Сидих. Да? Сразу это как-то нет, святой только тот, кто прожил достойную жизнь и умер, тогда он святой. Обман. Le saint, c'est celui qui a vécu toute une vie, qui a vécu une vie de miracle, et puis il est mort, c'est lui qui est saint. On peut aussi appeler le saint Saint Jordan, Saint Nick, Saint Israël. Vous ne sais pas trop, ça marche, hein? Saint Israël. Святый Израиль. Вот это прямо самый лучший, Святый Израиль. Saint Ленин, нет, это не подходит. Это самое худшее в церкви. C'est le plus pire, c'est le pire en fait. C'est Saint Lénine, non. Lénine. Saint Joël. On l'appelle aussi Joël. Давайте помолимся, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta présence. Merci pour ton enseignement. Merci parce que tu continues à nous parler. Je prie, Seigneur, que nous ne prenions pas ce temps à la légère, mais que nous puissions grandir, que nous puissions apprendre encore plus avec toi, que nous puissions comprendre la profondeur de la parole, comprendre la profondeur des Écritures. Donne-nous de pouvoir vivre selon le sang de Christ. Et même si, selon la chair, nous péchons, donne-nous de nous considérer comme des hommes purs. Donne-nous de nous considérer comme des hommes sanctifiés, car ces œuvres-là ne viennent pas de nous, elles viennent de Christ qui a accompli ces œuvres-là. Voilà pourquoi nous, étant en lui, demeurons en lui, nous sommes purifiés de tous nos fardeaux, de tous nos péchés. Et car Christ n'a point péché, nous aussi en lui, nous ne péchons pas. Éternel, merci pour ta grâce, merci pour l'Église. Continue à nous faire grandir, continue à nous donner cette lumière. Que notre pensée, notre mentalité accepte aussi cette sainteté qui ne vient pas de nos œuvres, mais qui vient de Christ. Car nous n'avons pas fait de bonnes œuvres pour être considérés comme saints, mais c'est celui qui a fait toutes ces choses, qui nous a octroyé cette sainteté pour toujours. Nous te bénissons et nous te célébrons pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse nos frères qui ont été connectés ce soir. Shalom.